ॐ अथ श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रमन्त्रस्य हिरण्यगर्भऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीबीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशपीडापरिहारार्थं सर्वदुःखदारिद्र्यनाशार्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं च श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रपाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। ॐ हिरण्यगर्भऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमो हृदि श्रीं बीजाय नमो गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमो नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेषु करन्यासः। ॐ श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं विष्णुतेजसे तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लीं अमृतानन्दाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ श्रीं दैत्यमालिन्ये अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं तेजः प्रकाशिन्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लीं ब्राह्मे वैष्णवे रुद्राण्ये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिषडङ्गन्यासः। ॐ श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं विष्णुतेजसे शिरसे स्वाहा। ॐ क्लीं अमृतानन्दाय शिखाय वषट् नमः। ॐ श्रीं दैत्यमालिन्ये कवचाय हुम्। ॐ ह्रीं तेजः प्रकाशिन्ये नेत्रत्राय वषट्। ॐ क्लीं ब्राह्मये वैष्णवे रुद्राण्ये अस्त्राय फट्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। तालत्रयदिग्बन्धनं च कुर्यात्। ध्यानम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधरं पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओङ्कारलक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैव्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा। नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका
एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषै। दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्निचौरभयेषु च। शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। इति श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु। श्री स्वामी समर्थार्पणमस्तु।